Hello guys, welcome to my channel. Okay, so hari ni saya akan kupas satu topik pasal selalu kita dengar dekat forum ataupun Facebook yang orang kata kalau beli saham ataupun kripto dia takkan MC, padahal kalau forex kita akan MC. Okay, memang betul. Okay, daripada orang kata teknikalnya betul. Jadi kita tengok apa sebab dia, kenapa orang memberi, sebab dia tak memberitahu orang kata pandangan yang sepenuhnya. Okey, jadi kita tak nak trader-trader baru, especially trader baru yang baru masuk kelas basic apa semua tu, dia akan tertanya. Jadi bila kita dengar ayat yang kata oh kalau trade saham atau kripto kita tekan MC, tapi kalau forex kita akan MC, tapi dia tak tahu apa sebab dia dekat belakang. Okey, jadi sebelum saya kupas topik itu, jangan lupa untuk subscribe and then klik bell icon. Okey, jom. Okay, so topik kita hari ni adalah trade forex akan MC, trade saham ataupun kripto kita takkan MC. Okay, jadi saya cadangkan sebelum kita untuk trader-trader baru dekat luar sana, okay, cuba Google ataupun baca e-book ataupun search dalam Google lah, senang. Okay, ataupun YouTube. Okay, apa beza forex dengan stocks, apa itu leverage, apa itu margin. Okay, ada banyak platform macam Baby Pips ataupun blog-blog. Okay, baca semua tu and then baru buat your punya conclusion sendiri. Jangan ambil, okay, orang kata dekat surface. Okay, you need to scratch the surface. Okay, itu deeper, maknanya kita kena peel the onion untuk dapatkan dia punya intipati. Sebab tu knowledge dalam forex ataupun dalam saham ataupun kripto adalah penting sebelum kita mencuburkan diri kita. Okay, okay, betul ke trade saham takkan MC? Okay, mungkin secara teknikal atau kadang-kadang betul. Okay, sebab apa? Okay, sebelum saya pergi dekat orang kata apa itu, boleh MC ke tidak. Okay, first kita kena tahu perbezaan term tu. Okay, dekat Malaysia ataupun trader biasa akan beritahu MC. Okay, saya pun tak tahu macam mana dia punya sejarahnya. Okay, tapi MC sebenarnya maksud dia margin call. Okay, kalau katakan betul-betul kita tak ada duit ataupun especially in forex, okay, kalau broker tolong tutupkan, itu maksudnya sebenarnya stop pot. Okay, margin call dia belum orang kata tutup posisi kita lagi. Okay, jadi kalau kita tengok gambar sebelah kanan ni, okay, dikatakan kita ada margin dekat under 50% atau 200%, sebab trader Malaysia ni dia suka trade orang kata margin yang rendah ataupun very tight margin. Okay, dia kalau boleh dengan $10 atau $20 dia akan trade. Okay, pastikan dia ada margin yang cukup. Okay, of course dalam forex kita ada leverage yang tinggi, jadi kita boleh tipu duit yang kecil untuk kita buka posisi. Okay, so margin call level dia bergantung pada broker. Selalunya 100% lah, tapi ada broker juga yang margin call cuma 50% ataupun 60%. Stop pot level pun berbeza untuk broker. Okay, ada yang 50%, ada yang 30%, ada yang 20%. Okay, macam XM 20%, broker lain lebih daripada itulah. Okay, so kalau nak stop pot level yang rendah, bolehlah join XM. Link ada dekat bawah kalau nak try XM lah. Okay, tapi ini beza dia. So kita kena faham apa itu margin call dengan stop pot. So biasa trader panggil MC, tapi sebenarnya MC itu adalah margin call, tapi maksud trader itu sebenarnya adalah stop pot. Okay, okay, so apa itu margin call? Okay, okay, sebelum pergi apa tu margin call, saya dah beritahu tu. Okay, trader sebenarnya dia nak risikokan sesuatu, sama ada masa dia, tenaga dia, modal dia, apa, untuk mengaut keuntungan pada masa depan. Sebab tu semua orang trade online, sama ada crypto coin ataupun saham, sebab dia fikir masa akan datang sama ada nilai tu, okay, akan bertambah. Zaman dulu semua kita buy and then sell at high, buy at low, sell at high. Tapi sekarang ni pasal dengan evolution financial instrument atau financial derivative, kita pun boleh short sell, maknanya kita sell dulu sebelum kita buy ke bawah. Okay, itu saya tak nak touch. Okay, tapi secara asasnya kita buy dekat harga rendah and then kita jual dekat harga tinggi untuk dapat keuntungan. Okay, so itu yang biasalah dalam saham. Okay,
Tapi dalam forex ataupun even dalam saham pun, kalau kita ada safeties, kita sebenarnya boleh short sell. Okay, dia ada cara, sama ada kita guna duit kita sendiri ataupun kita berhutang ataupun kita ambil margin facility untuk saham ataupun leverage, sama ada ke saham ataupun even dekat forex. Okay, yang selalu menjadi masalah, okay, yang kita MC, okay, adalah sebab kita berhutang ataupun kita ambil margin, lebih kurang macam kita pinjam duit orang lain ataupun kita pakai facility bank ataupun institusi ataupun forex broker untuk kita buka posisi yang besar. Sebab tu kita boleh MC. Kalau kita pakai duit kita sendiri, kita takkan MC. Okay, saya akan touch dalam tu. Okay, kalau modal kita semua kita punya, okay, tanpa margin ataupun leverage, kita takkan MC. Contohnya lah, kalau kita beli saham AirAsia dekat RM8, okay, dia pergi sampai 10 sen pun, okay, you cuma akan paper loss, okay, selagi you tak jual, sebab you tak pakai duit siapa-siapa pun, you tak pakai margin daripada broker ataupun daripada bank, sebab itu adalah duit awak. Tapi kalau awak pakai margin, okay, untuk beli saham AirAsia ataupun saham apa-apalah, FGV ataupun DRB Hicom, okay, apa-apa saham, kalau you pakai margin, sebab you pakai duit orang lain ataupun you, orang kata facility orang lain, okay, dia ada syarat-syarat untuk pakai margin, ataupun you pakai leverage pun lebih kurang dia memberi kekuatan modal ataupun dia memberi kelebihan, orang kata sementara untuk buka posisi, okay, dengan harapan dia ikut trend awak ataupun ikut posisi awak. Okay, tapi kalau awak pakai duit awak sendiri, selagi mana awak belum jual ataupun belum orang kata dispose your stocks, shares ataupun apa-apalah, even forex pun, okay, kalau duit awak pakai leverage 1-to-1, okay, awak boleh hold sampai bila-bila. Contoh, kalau siapa tu, Warren Buffett, dia beli saham Coke tahun 1970 ataupun saham McDonald ataupun saham PNG tahun 1980, okay, ataupun even Bitcoin, okay, Elon Musk beli masa $5,000 contohnya 10 tahun lepas atau 5 tahun lepas, dia hold sampai sekarang, dia pakai duit dia sendiri. Okay, of course Bitcoin naik, tak masalah, tapi nak tegakkan Bitcoin, dia dulu beli masa $40,000 dan harga sekarang Bitcoin kata contoh $5,000, okay, kalau dia pakai duit dia sendiri, selagi dia tak dispose semua tu, dia tak ada masalah, dia takkan dapat margin call sebab itu adalah duit dia. Okay, selagi mana you all semua pakai leverage ataupun apa orang kata facility, margin facility, okay, ataupun pinjam dari orang lain, okay, sebab you kena bayar dan you tak mampu nak bayar, okay, kalau kata you ambil hutang lagi terus lah, okay, tapi kalau setakat margin facility, kalau you tak cukup margin, dia akan close position and then bank akan ambil, sebab bank tak nak rugi, okay, so bank akan ambil duit tu and then dia just bagi balik bangkit apa yang ada, okay. So kalau duit tu duit awak, okay, sebab tu saya kata kalau orang yang kata beli saham atau crypto, dia takkan MC, whereas kalau forex, okay, beli dia akan MC, okay, dia cuma partially true, okay. Kalau forex, kalau you pun pakai 1-to-1 tanpa apa-apa leverage, maknanya katakan untuk beli 1 unit Euro USD, you ada duit $100,000, okay, you beli, you tak pakai leverage apa-apa, you just simpan je. Kalau turun pun, paling banyak turun pun katakan 2,000 pip, 30,000 pip contohnya lah, okay, you masih mungkin boleh tahan, actually you boleh tahan, okay, sebab leverage 1-to-1, sebab you beli, basically dia jadi macam milik awak. The moment you pakai leverage 1-to-10 atau 1-to-50, 1-to-100, itu yang membuatkan awak margin tak cukup, okay, and then terpaksa stop out ataupun margin call, okay. So technically ayat tu betul, okay, tapi sebagai trader baru, sebab tu saya buat sesi ni supaya you all faham konsep, okay. Untuk nak detail boleh, macam saya kata awal, just search ataupun Google, tengok YouTube, okay. Saya cuma ambil gist ataupun key point saja untuk terangkan supaya tak confuse, especially trader-trader baru, okay. So ini saya beri satu contoh, mungkin orang kata analoginya tak berapa betul, tapi just bagi contoh untuk dapatkan konsep, okay. Conceptually you guys get it right.
Okay, so basically katakan kita ada balance 1000. Okay, so maknanya kita tak buka apa-apa position, kita punya equity pun 1000. Okay, tapi the moment kita buka posisi katakan dalam forex, okay, kita perlu ada margin requirement. Okay, so kita akan pakai margin. Okay, katakan dalam kes ni lah $400 kita pakai, jadi kita ada free margin cuma ada 600 saja. Jadi selagi mana ada free margin, kita masih boleh buka posisi. Okay, so kalau floating PNL, kalau kita positif floating, kita punya free margin pun akan naik. Tapi kalau kita negatif profit margin pun, kita merah, okay, kita free margin pun akan menjadi kecil. Okay, so kalau saya nak bagi analogi tak berapa tepat, tapi katakan harga kasut dalam RM60, okay, you cuma ada RM60 sebagai duit, okay, itu adalah margin. So kalau harga kasut turun ke RM40, awak tak ada margin ataupun cash untuk beli. Okay, kecuali kalau bank ataupun orang lain bagi margin, itu maksudnya lebih kurang macam seolah-olah pinjaman. Okay, dalam dia sebenarnya apa orang kata, nak kata pinjaman untuk leverage pun tak berapa betul. Okay, tapi seolah-olah, okay, maknanya dia memberi kekuatan modal ataupun kekuatan facility margin untuk you buka position ataupun untuk hold position. Okay, so kalau harga kasut naik RM80, you ada extra margin dalam RM20 untuk buka posisi. Kalau allow lah, kalau margin requirement you melepas margin requirement. Okay, saya dapat hope you all faham konsep tu. Ini saya ambil contoh, ini untuk saham. Sebab tu kalau kita dengar apa-apa, okay, better dengar daripada siapa yang pernah trade saham ataupun siapa pernah trade forex. Sebab kalau orang yang trade forex, dia tak pernah trade saham, dia tak tahu apa-apa pasal saham. Okay, jadi info yang you dapat ataupun ni mungkin orang kata separuh je betul. Okay, jadi sebab tu pentingnya kalau kita nak belajar apa tu, belajar daripada sumber yang betul, ataupun Google, ataupun cari 2-3 sumber ataupun 5 sumber, ataupun cari siapa yang pernah trade saham, ataupun siapa yang pernah trade saham, ataupun siapa yang pernah trade forex. Okay, so kita kena orang kata tanya daripada diorang. Okay, macam dalam kes ni, untuk beli saham dekat Maybank ataupun kita pakai Maybank Investment Bank untuk buka ni, kita kena deposit certain amount lah, bergantung pada amount. Okay, dia ada margin facility, okay, bergantung pada cash sebagai collateral ataupun share sebagai collateral. Ini semua detail you all boleh search. Okay, tapi saya bagi secara kasarnya, katakan you ada cash dalam 5,000, okay, you nak trade saham, you masukkan deposit, buka akaun CDS apa semua, and then bank akan bagi facility, selalunya katakan 2.5 ataupun 1.5. okay, dalam ni kalau cash margin dia akan bagi sampai 2.5, kalau share sebagai collateral you boleh buka sampai 1.5. okay, so dia akan mesti bank akan ada collateral. Bila bank takkan rugi, okay, you all semua tahu bank takkan rugi. okay, maksud takkan rugi tu maknanya dia takkan rugi daripada duit yang dia nak bagi pinjam dekat orang lain. Dia mesti ada cara untuk cover balik. So dalam kes ni pun, kalau you perasan, margin call adalah 150% ataupun share equity fall daripada 130%. Maknanya walau macam mana pun, okay, bank akan pastikan dia recover. Okay, contoh kalau you tak boleh nak bayar orang kata loan rumah ataupun loan kereta, bank pasti ambil orang kata property you, dia akan lelong, dia akan pasti recover dulu semua tu, baru bagi baki kalau adalah. Okay, tapi selalunya takkan ada. Okay, sebab tu bank dia takkan rugi, dia akan pastikan siapa yang pinjam duit dengan dia yang rugi. Okay, ni harap-harap manager bank tak dengar. Okay, tapi itulah hakikatnya. Okay, so ini satu lagi saya bagi contoh. Katakanlah kita beli saham, okay, harga dia hari ini adalah 100,000. okay, kita sebab kita nak cari capital 100,000, kita faham bukan semua mampu. okay, jadi selalunya kita akan cuba pakai other people's money. So in this case kita cuba pakai duit bank lah. okay, in that case, okay, so duit sendiri kita cuma pump dalam 50,000, kita ambil margin facility daripada bank 50,000. so in this case it's about 1 times of the cash. okay, katakan harga saham ABC, okay, dia naik ke 125,000 besok. okay, you dah dalam satu hari you dah untung dalam 50%.
Macam mana? Sebab kenaikan untung ada 25,000, you punya duit sendiri ada cuma ada 50,000. So untung you adalah 5%. Jangan kira duit facility atau margin facility yang diberi oleh bank itu cuma sebagai, kalau saya nak cakap dalam bahasa kasar, orang kata itu just macam gula-gula untuk dia nak tarik pelanggan untuk masuk. Okay, sebab dia tahu daripada statistik orang kata berapa orang akan untung, berapa orang akan rugi. Jadi itu cuma ada, macam saya kata, dia takkan rugi, bank takkan rugi. Okay, so senario kedua, harga saham ABC dia turun kepada 75,000, okay, pada besoknya. Okay, you katakan you tak jual pada masa dia naik, tiba-tiba dia turun balik, so you dah rugi 5%. Sebab apa? Dia dah rugi 25,000 daripada harga asal 1,000 ke 70,000, and modal you adalah 50,000, so you dah rugi 50%. Katakanlah hari ketiga dia turun ke 60,000, you dah rugi dekat 80%. Okay, sebab daripada modal 50,000 you dah turun 40,000 rugi. Okay, jadi syarat broker, okay, selalunya tapi kalau dalam forex apa semua tu 50% margin. Tapi kalau saham macam tadi you tengok saya tunjuk kat sini, selalunya under 30%, under 50% dia dah, orang kata, margin call. Okay, kalau you tak top up duit, okay, dia akan tolong jualkan. Okay, memang dia akan force, orang kata force selling. Okay, and then dia akan ada, rasanya kalau dulu ada penalty lah. Okay, tapi sekarang saya tak pasti, tapi saya rasa selalunya adalah dia akan tolak macam commission sedikit. Okay, so sekarang dalam kes ni baki tinggal cuma 10k je, jadi auto stop up ataupun terpaksa ditutup. Tapi macam saya kata, bank dia pandai. Okay, so dia akan pastikan dia recover balik. Jadi dia takkan tunggu sampai margin turun sampai 50%. Margin turun sampai 120 ataupun 150%, dia akan automatic akan suruh you top up, ataupun dia akan suruh you sell, ataupun dia tolong sell kan kalau you tak orang kata bank in sebelum pukul 12 tengah hari. Jadi siapa yang pernah trade saham, okay, bila harga turun, dia tahulah apa tu force selling ataupun margin call. Okay, okay, so beza dengan forex. Okay, macam tadi saya kata tu, sebab dalam saham you all kena ada capital yang besar. Forex ni even dengan 10 dalam 30-40 ringgit atau 50 ringgit ataupun 100 ringgit, you all boleh trade and you all boleh dapat untung. Even ada yang pernah untung 100%, 1000% ataupun 2000% dalam satu hari. Saham kurang sedikit, boleh dapat tapi bukan selalu. Sebab saham, kalau katakan you trade saham dekat bursa, satu dia office hours 8 to 5 ataupun 9 to 5 ataupun 9 to 4:45 to be exact. Okay, ataupun you trade saham global pun around at night, so at most 7 to 8 hours. Okay, tapi forex dia, orang kata, all the time. Okay, and then second, forex is about 5 trillion or 6 trillion, close to 6 trillion punya business transaction. Saham is only up to billion. Okay, maybe about few billion, or maybe, but it doesn't, ataupun dia tak touch even 1 trillion pun. Okay, kalau you trade saham bursa, maybe at most, saya tak tahu, satu hari maybe 1 billion, 2 billion at max. Okay, itu dalam Malaysia ringgit. So kalau you pergi dekat US dollar, maybe it's only about 200-300 million at max. Okay, so apa yang saya nak bagi tahu, forex with a low capital you can trade, sebab dia bagi leverage. Okay, itu yang, ataupun dia bagi margin. Broker memberikan kekuatan margin untuk you all untuk trade. Okay, kita tahu untuk ada satu standard lot, biasa unit dia adalah 100,000. Okay, kalau katakan 2% margin requirement, so kurang-kurangnya you kan ada 2,000 US dollar, okay, dalam account you. Sebab tu kita ada setengah broker, dia ada bagi mini lot ataupun micro lot. Okay, kalau mini lot mungkin trade size dia adalah 10,000. Kalau micro account dia dalam $1,000. Sebab tu dalam dengan orang kata modal $20 atau $10, kita boleh buka account dekat forex. Inilah sebab dia bergantung pada kita punya lot size. Okay, so daripada 2,000, which is normally orang kata standard lot, okay, kita perlukan, okay, untuk buka 100,000. Itu kalau you buka satu standard lot lah. Kalau you buka 0.01, then they become $20 lah. At least you kena $20 untuk
untuk trade standard account. Itu kalau margin requirement lah, tapi kalau saya rasa even kebanyakan broker dia bagi even dengan $10 you boleh buka 0.01, maknanya margin requirement dia 1% ataupun rendah. Okay, so ini itu sebab broker ada banyak account size dengan margin requirement. Setiap pair dia lain. Okay, jadi saya tunjuk. Ini adalah calculation. You all boleh baca dekat Baby Pips untuk tahu detail. Saya cuma nak bagi tahu. Okay, different account size ataupun different account type requires a different lot size ataupun different margin, sebab dia punya trade size adalah different. Okay, sebab tu kalau trader baru saya cadangkan start dengan micro account ataupun cent account. Okay, kalau dah lama-lama baru you pergi ke mini lot ataupun standard lot. Okay, sebab dengan modal yang kecil you boleh buka ataupun you familiarize dengan apa kata trading forex ni. Okay, satu lagi apa yang saya nak highlight adalah kalau you nampak kat sini exchange required margin adalah formula notional value darab dengan notional value ni bergantung pada trade size. Okay, margin requirement bergantung pada pair. Okay, ataupun kadang-kadang dia sama je untuk semua pair, katakan 1% atau 2%. Lepas tu exchange rate between base currency dengan account currency. Selalunya account currency adalah US dollar. Selalunya kita akan buka kita punya account dalam US dollar, tapi ada juga yang buka account dalam euro ataupun GBP ataupun KWD, Kuwait dollar, apa semua tu. So kalau ada ni kita trade pair lain, dia ada perbezaan dan you kena multiply lah dan you akan dapat requirement margin. Okay, so dengan tu saya nak bagi tahu, sebab tu kadang-kadang peak value, okay, yang ada US dollar dekat bawah sebagai base, okay, dia adalah orang kata satu standard lot 10 dollar per peak. Tapi kalau macam pair yang bukan US dollar dekat bawah, kalau account currency kita US dollar lah, okay, macam USD JPY atau USD CAD, dia punya peak value tak semestinya $10, dia mungkin jadi $9.70, $9.60. Macam Euro GBP adalah dekat-dekat $13 per peak. Okay, so peak value berbeza disebabkan adalah sebab kita punya account currency lain dengan base currency lain. Jadi jangan confuse. Tapi kebanyakan masa kita akan pakai account currency adalah USD, base currency pun USD. Jadi kita boleh ambil secara orang kata general $10 per satu peak per standard lot. Okay, tetapi kebanyakan masa dia punya beza pun tak banyak, macam tadi saya kata $9.70 ataupun $9.60 ataupun $11 something. So sebab tu orang akan simplify jadi $10. Okay, jadi at least you all tahu basic pasal peak value. Okay, so dalam margin dalam forex ni, okay, you all boleh perasan dekat you all punya MT4, dia akan tulis dekat bawah berapa you all punya balance, berapa equity. Kalau you tak buka apa-apa position dan you punya balance dengan equity akan sama lah. Okay, ataupun dia masih dekat price yang sama, dia akan sama. Okay, lepas tu berapa margin ni, berapa margin yang you dah guna, dengan free margin berapa margin yang you ada untuk buka position. Okay, and margin percentage adalah margin percentage, dia ada calculation, so boleh google. Okay, so apa yang saya nak bagi tahu, kalau you punya profit orang kata you tengah profit biru ataupun tengah floating biru, you punya free margin makin naik. Okay, so dia semua interrelated, dia ada calculation dia. Okay, boleh google and then search apa macam mana. Apa yang saya nak bagi tahu, use margin kita, kalau katakan lagi banyak posisi kita buka, so use margin akan jadi banyak. Okay, free margin akan jadi kecil, kecuali kalau you punya profit you tengah biru lah. Okay, sebab tu over trading is one of the issue kenapa kita cepat stop out, sebab use margin kita makin naik tapi profit kita tak profit biru sebab dia makin merah ataupun floating merah. Okay, tapi kita masih layer ataupun kita martingale, jadi last kita tak ada free margin. Okay, at a certain time you punya margin level dah jadi rendah, then you akan dapat margin call then stop out. Okay, so ini semua ada formula dia macam mana nak kira. Just google dekat Baby Pips ataupun you all boleh baca. Okay, so inilah dia punya connection dia. Lagi banyak kita buka position ni, jadi sebab tu kita kata kalau you nak account tahan lama, kalau katakan trade you salah arah, just cut it, so dia akan release margin tu balik dan you boleh buka posisi baru. Okay, banding dengan you floating merah tambah layer, makin lama you tak ada free margin, then you tak boleh buka apa-apa posisi, then margin level dah rendah, then terus stop out.
Okay, so position size adalah penting sebab tu apa required margin, jadi lagi tinggi kita punya position size, okay, maknanya required margin pun tinggi lah. Okay, so dia interrelated. Macam saya kata, dia ada masa atau ada broker yang bagi margin requirement yang berbeza. Contoh untuk buka orang kata gold, dia punya margin requirement setengah broker agak tinggi, okay, banding dengan pair, major pair ataupun you antara major pair dengan cross pair pun dia punya margin lain-lain. Jadi ini semua you all kena baca dengan ataupun tanya broker, okay, berapa. Tapi kebanyakan masanya dia apa orang kata lebih kurang sama, okay, kecuali kalau gold commodity dia punya margin requirement mungkin agak tinggi, okay. Ini juga kadang-kadang kalau news ataupun ada election ataupun ada event yang besar, kadang-kadang broker akan turunkan leverage, ataupun dia kata margin requirement akan dinaikkan. Inilah salah satu sebabnya, sebab dia nak protect dia punya risiko, okay, dengan menukar leverage. Dia leverage margin requirement semua dia ada connection dia, okay. Jadi kalau dia turunkan leverage, basically dia orang kata naikkan dia punya margin requirement, itu saja, okay. So bukan apa orang kata rocket science. Okay, so saya harap saya bagi tahu sedikit, okay, pasal apa trade saham takkan MC apa semua. Of course kalau trade saham takkan MC, forex pun takkan MC. So kalau you pakai modal you sendiri, as long as you boleh, you ada holding power, you boleh hold 20-30 tahun. Contoh lah, kalau siapa tu George Soros beli duit Malaysia masa dia katakan RM5 per dolar masa tahun 1990 contohnya, sekarang ni katakan jadi RM3 per dolar contoh saja, okey, sekarang ni dekat 420 atau 4, okey. Kalau dia masih boleh hold sebab duit dia tak ada masalah, dia cuma paper loss saja, dia takkan MC. Tapi kalau dia pernah ambil duit daripada bank ataupun dia pinjam, okey, then of course dia akan MC sebab dia tak boleh nak bayar duit ke bank ataupun dia tak boleh nak fulfill requirement bank. Itu yang siapa yang pernah ikuti apa macam ada satu frenzy going on the GameStop, Wall Street bets, okay, kenapa tiba-tiba apa retail trader dia attack orang kata Wall Street, big fund managers, sampai big fund managers apa tu Robin Hood ataupun ada beberapa broker yang terpaksa pinjam duit sebab dia nak kekalkan margin. Itulah sebabnya, sebab dia orang pakai leverage, okay, dengan harapan harga tu akan turun. Tapi bila dia short sell, tapi retail trader ramai-ramai push price ke atas, okay, jadi broker dia tak dapat meet requirement daripada dia punya provider ataupun dia punya orang kata dia punya own broker ataupun dia punya ke mana dia pinjam duit ataupun dia pun kena trade, okay, ataupun dia pass dia punya tu. Jadi dia tercukup, jadi dia terpaksa pinjam 1, 2, 3 bilion, saya tak ingat, okay, untuk kekalkan margin requirement. Jadi dalam kes kita pun sama, kalau you pakai duit you sendiri tak ada istilah MC, okay. Tapi kalau you pakai duit orang lain ataupun you pakai leverage ataupun margin broker, then of course you akan MC ataupun stop out kalau you tak fulfill margin requirement. Sebab untuk kekalkan ni, sebab kita beli contract size yang 100,000, okay, berapa ramai retail trader yang ada 100,000, okay. Broker memberi facility dengan cuma ada $10 ataupun $20 atau $1, you boleh buka contract size sampai 100,000 ataupun fraction of 100,000 lah, okay, bergantung pada account type apa semua tu. So kalau you tak cukup margin, of course you akan MC, okay. So harap memberi pencerahan, okay. Just nak tahu lebih detail, just Google and then search in detail lah, okay. Terima kasih semua, okay. Jangan lupa untuk like, share and subscribe, okay. Thanks so much.